میرے کپڑے تیار کر رہے ہیں سکندر. یہ ٹیلر بھی ہے, میرے کپڑے سی رہے ہیں. کل یہ سوٹ پہن کے, اور آج کا دن چارٹی نہیں ہے. آج ہم جا رہے ہیں سکندر کو یہاں چھوڑ رہے ہیں کہ نکاح کریں. میں اور سلام جا رہے ہیں اور خاص پاپا جا رہے ہیں انہا کے لیے, جو ہمارا برانڈ ہے اس کے لیے ہول سیلر جا رہے ہیں. پھر کھانا بھی کھائے کے خان پاپا کے ساتھ, آپ کو خان پاپا بھی دکھاتی ہوں, اور پھر ہم اور کام کرتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں. چلیے چلتے ہیں. کیونکہ آج فرسٹ چھٹی ہے, چھٹی کے دن میں پھر جب فوڈ پیک نہیں ہوتے میں انہا کے لیے کام کرتی ہوں. پھر انہا برانڈ کا جو میرا ہے میں اس کے لیے سامان وامان لے لیتی ہوں, کیونکہ ٹیلر بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیلر کام کرتے ہیں. تو ادھر میں آئی ہوں, اس کو کہتے ہیں گل مارکیٹ. اس میں سارا ہول سیلر کا ملتا ہے. اور شیرا ہے. اچھا یہ یہاں یہ پتہ نہیں کون سا ڈور ہے, یہ آپ کو تھوڑی سی جگہ دکھا دو, لیکن اس میں آپ کو چائنا, جاپان, تھائی لینڈ, ملیشیا سب چیزوں کا مارکیٹ ہے. اور اس میں اگر آپ کو جو چیز بازاروں میں 1000 روپے گز ہوگی وہ یہاں آپ کو 300 روپے گز کی ملے گی. یہ لیکن اس میں 1000 مارکیٹس ہیں. السلام علیکم. کل رمضان ہے اور آج ہم ایک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم یہاں پہ حبیب صاحب کے ساتھ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے ساتھ آئے, اور یہ بلڈنگ ہے, اس میں سارے ٹرانسجینڈر پاکستان کے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم مفتی صاحب کی پرمیشن سے ان کے ساتھ, کیونکہ سب روزے رکھتے ہیں اور سب کسی ایسی سیکشول ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہے, تو ان کے ساتھ ہم ہیلپ کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم ان سے تھوڑی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے.
ده صرف كتير استاذ يسمى تمام مثلا هو اعتقد عن دلتا قلت لك انا لا وجال لأنه هو رسل من إمروز يعني ولا حتى سي أنا لو بس رجعت رجلي وجمع So whoever said that they are millionaire can't live like that. This is their bait. So basically they're beggars. They just beg in streets and people hate them. They say that they're millionaire, but look, I come to the place to show you how they are. kadang banyak sisi maka mereka sekitar mata juga بچی رشتہ سو بچی Hi guys, Assalamu alaikum. Today, instead of food bag, we come to Khwaja Sarar, to the transgender, to give them food bag and some eat clothes. I want to show you how he's a transgender as well, and he get owned in this same place. That's Katrina, and they're fasting as well. So I just come to help them, to give them, have a look, just look their place for God's sake. So they're 35 living in this building. 35. And अस्सलाम वालेकुम स्पेशली मैम की और हमारे हबीब साहब की मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज वो हमारे गरीब खाने पे आके हमसे पूछा। हमारी सब कम्युनिटी ने रोज़ा आज रखा है और सब एक दूसरे के साथ गए हैं क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो एक दूसरे के साथ गैदरिंग के लिए गए हैं ताकि खर्चा कम आए और एक दूसरे के साथ अफ्तारी करें। आज हमने सवाब की नीयत से रोज़ा पकड़ा है, कल से इंशाल्लाह जो हमारा रोज़ा है कल से शुरू हो जाएगा, लेकिन एक दिन हमने पहले रखा है। इसलिए हमारी कम्युनिटी के जो है वो उसको बहुत ज़्यादा मसले हैं और हमारे कोविड-19 की वजह से 1.5 साल हो चुके कि हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम वगैरह नहीं हो रहे, हमारे हालात ख़राब है। तकरीबन 3 दिन पहले मैडम ने हमें राशन 25 पैकेज दिए हैं, लेकिन उसमें ये है कि हमारे 40 ट्रांसजेंडर आए हुए थे। हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबको कटरीना के पास 1000 लोग हैं। मेरे पास 1000 की लिस्ट है और आल के पीके में 20,000 अप टू है। तो मैम से और स्पेशली मैं हबीब साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। वो हमारे साथ बहुत कॉपरेट हुए। पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारे डेरे पे आके एक तरह एक वुमेन एक फीमेल और एक हमारा जो डायरेक्टर साहब है कि अच्छा इस वजह से हमारे फैमिली हमें एक्सेप्ट भी नहीं करते, लेकिन हमारी फैमिली ये कहती है कि अगर आप मूवी बनाएंगे आप कैमरे पे आएंगे तो हम आपको शूट कर देंगे। तो इस वजह से हमें बहुत से मिलते हैं अपनी फैमिली से और हमें हमारी कम्युनिटी जो है एक मार्जिनलाइज है क्योंकि हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा ख़राब है कोविड की वजह से। और अभी तकरीबन 10-12 दिन कोई इस्लाम के खिलाफ काम नहीं कर अभी भी हमारे सब ने रोज़ा रखा है अल्हम्दुलिल्लाह। में 2-3 हमने नहीं रखा है और सब ने रोज़ा रखा, अभी सब आ जाएंगे क्योंकि वो लोग एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। अभी अफ्तारी का टाइम है, अफ्तारी का। और ये हमारा यहाँ पे बाबा जी बैठे हुए यही बूढ़े हो गए, ये पुश्तों में कुछ कहेंगे तासु पुख्तो फिखपला के 100 kg लगा ये देश कालम शु तासु कोट पे को दे देश कालम नदल करे। So have a look, he lived like a man but he is Khwaja Sarar and nobody accept him and he live here and they're living a very bad condition. So
ون روم ایک روم کے آپ کتنے رینٹ دیتے ہو؟ ابھی اس جگہ کے ہم تقریباً 25,000 یہ جو 2 روم ہے یہ 2 روم کی 25,000 روپے اور وہ رینٹ بھی دیتے ہمیں ہیں مشکل سے ہمیں جگہ اور دے رہے ایک ہیں. روم میں یہ 4-5 لوگ یہاں پہ ہم 4 لوگ ایک یہاں پہ ایک وہاں اور پہ بیسکلی یہاں پہ ایک وہاں. بیگنگ کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اس اذان تو ہمیں یہ ایشو ہو چکا ہے کہ تقریباً آج کل تو ہے ہی نہیں نا. ہاں. پہلے کتنا کماتے پہلے تھے؟ جب کووڈ سے پہلے تھا تو ہمیں 500-600 روپے 1000 500 rupees. مل جاتے اور وہ They بھی dance for whole day for 500 rupees, £2, which is £2, guys. And people say that they go money. No, they're hungry. Look at the windows. وہ بھی واپس ہم سے لے لیے جاتے تھے, ہمیں مار کے پیٹ کے, ہم سے موبائل بھی لے کے, ہم سے سب کچھ مار پیٹ کے واپس وہ پیسے ہم سے لے لیے جاتے. جب واپسی پہ ہم آتے ہمارے کپڑے پاڑ کے ہماری بے عزتی کر کے ہم سے وہ سب جو کچھ لے لڑکی کے کا ہاتھ کاٹ ہے وہ میں نے دکھانا ہے. وہ بھی قربان قرآن علی غادو کی کنا کلا مرمان تکتا کدا ټول وی علا کان لکه دی وی چې مون خزي لکه مون کې بس دنه نشم نه کنا دنه مون کې بس دې روح دس. ان کو سمجھ آئے اردو کی. تو یہ آپ کا نام کیا ہے؟ نونو ان کا نام ہے اور یہ شادی شدہ ہے اور اس کا بچہ بھی ہے, یہ چھوٹا سا بچہ. اور تو گورا بچے التو گورا تو یہ بچہ بھی اس کا ہے, پر یہ فیمیل کی طرح باتیں کرتا ہے, کوئی اس کو بھی کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا, حالانکہ شادی شدہ ہے, بچوں کا باپ ہے, پھر بھی ایکسیپٹ کیا گزرتی ہے تو کیوں ہے بس مثلا خودیرز لگا خلق بازار ترسوي خان کی در پوری خان درامي فيسبوك بوري من لري زياده بل خزه خود سر نه خان لا نخبل لاس يقول على نجي بس لگا كم چیزا خپل پر دې کنه دا رضا بشرا تخبل ما شروع استقبول اکثر په خو وو بچیږي قابل نه خبرتي چې ولې من کلاس کارونم جوبونم دلنه دلتی سیستم نه ورته نستم مگر سیستم سو یہ اپنے بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے اگر ان کو کوئی جاب بھی نہیں دیتا, خیرات بھی نہیں دیتا, زکوٰۃ بھی نہیں دیتا, تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ صرف ایک حبیب سے کہ سوشل ویلفیئر سے تو کچھ نہیں ہوتا نا. یہ تو پراپر ایک حکومت کو کرنا چاہیے, اس کے لیے پراپر ہم سب کو کرنا چاہیے. جتنے بھی اوورسی پاکستانی ہیں وہ الحمدللہ افورڈ کر سکتے ہیں, ان سب کو جیسے ہم یتیموں کا اور بیواؤں کا اور ان لوگوں کا کرتے ہیں ویسے ہمیں ان کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. تو پلیز میری آپ لوگوں سے یہی ایک درخواست ہے کہ پلیز خود آئیے اور پشاور میں ان جگہوں پہ وزٹ کیجیے اور ان لوگوں کی خدمت کیجیے. کیونکہ میری امی میرے بچپن میں کہتی تھی کہ جب میں ان لوگوں کو دیکھتی تھی تو میں امی سے سوال کرتی تھی یہ ایسے کیوں بولتے ہیں, یہ آدمی ہے, یہ ایسے کیوں, تو میری امی کہتی تھی ان کو اللہ نے اسپیشل بنایا ہوا ہے اور ان سے دعا لیا کرو, ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ سی یو ان اے منٹ, میں ابھی ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں. تو حالاتو کې دوی د خپل ژوند تېروي او مطلب دا چې خلکو دوی باندې اوازونه کوي, خلک سپکه ورته ګوري, څوک ورسره ایون مطلب دا چې زموږ په معاشره کې دوی سره څوک تصویر هم غسل نه وایي, ما د دا پته ده که نه. نو مین شیز چې دا که نه قیمتي چې دغه عزت دی چې څوک چاله وایي دې ته تېله د عزت ضرورت دی, ټولو نه زیات د عزت ضرورت دی. دا خوراک مراک رزق الله تعالی څنګه لازم جیله کاڼي کې جیلم ورکوي, خو عزت ډېر غټ شي, عزت چې دی څه دا اوس زه په بي آر ټي کې اوس راځم چې ما چې دا هیرسمنټ شو دی کسمنټ راغلو اوس ما سره وکړو, ما ول ځکه پکچر یې مو وایست, ما د مې خیر خدای بخیر سبا ما څه کله خو مې او مې ښه ډایرکټ راته ولاړ دی, مې د ما بدن درې څلور ځل ټچ را ټچ کوم او د بیا هم غوږونو خو چې کله د بي آر ټي نه کوم ما ته چغې جوړې کړې, مې دا داسې انسان دی, مې بدماشي په مزه په دې بټاو کې ورېږي چې څه کوي. دیکھیے کم چې ورکوټي پیکټ دی بل لري کله چې دا راځي ته ټول ته یو شان منو. بچې دا یو موبایل کې دا دواړه کې دا کنه زه خو یې ریکورډ یم چې په یو ورځ دا هغه چې کومې لور له مې د دعا ویله که نه دا هغې دی, هغې واغشتو تنګو پې ما دی راتلو, دا غونډ یو سوټ دی داسې د انګریزانو کم سامان چې راوړی ده
म्हणजे पाहिजे गुरुला चार वड्याच्या प्रति सगळ्याला आपल्याला अजरवरती आपल्याला दी गेलं كله مشكلة قسم كما وجدت يرى أولاد الثلاثة من ذلك لا تذكر الرسالة ما توفيق لك هذا زمن فتنة ورسالة هذا زمن كله مشكلة Ya voy a buscar aquí. Dai, ho vedete, nonno. Ram dira, sto dira. Hamza. Dai, अगर इसका ये डिमांड है Caso tu sei che da un vale o da un vale. Da due. Ciao che ci va? पक्का दीदा और तो सारी ने फैमिली को भेज दिया शॉपिंग के लिए और खुद मेरे साथ आ गए तो अब मैं जाऊंगी इंशाल्लाह بس الله يدار ديره والشارع الله يهديه إدرار ما إن شاء الله دام الشارع ودمر هي دير عزتك وزمير دير قدرك الله يدي عزتك الله يديك قدرك الله يدي للدعنا بركي تري لا يدا ملك باعتاش زمون فورم دو زمگر سر तो इंशाल्लाह ये दे रहे हैं बहुत दुआएं दे रहे हैं और मैं आप सबको भी दुआएं दे रही हूँ कि आप सबको भी ये सब दुआएं लग जाए और इन लोगों की मदद करनी चाहिए तो आप लोग भी यहाँ पे आए और अगर कोई मेरे फॉलोवर इधर पाकिस्तान में है तो प्लीज़ इस जगह में आए ये गुलबहार में है और इस कहाँ पे गुलबहार केनान रोड है गुलबहार ताने के पास एक छोटी सी गंदी सी बिल्डिंग है इसमें आप लाइन टूटी फूटी है इसमें 35 लोग रहते हैं ज़्यादा लोगों की मदद ना करें तो इन 35 की मदद करें तो प्लीज़ अगर आप लोग वाकई समझते हो कि आप मामा को प्यार करते हो मेरी फाउंडेशन को प्यार करते हो मेरी ऑर्गेनाइजेशन को करते हो तो प्लीज़ जो मेरे पाकिस्तान के फॉलोवर हैं वो यहाँ पे आए और इनकी मदद करें इन सबका रोज़ा होगा इनको फूड दे इनको कपड़े दे स्पेशल रिक्वेस्ट और अब हम चलते हैं मिलते हैं हयाताबाद में